بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। इससे पहले तकरीबन हमने सूरत यासीन के 5 मुबीन पढ़े हैं और इन 5 मुबीन्स के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं। उनमें से अगर आपने कोई एक मुबीन की तिलावत नहीं सुना है या नहीं सीखा है तो अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जिस भी मुबीन की तिलावत सुनना या सीखना चाहते हैं उस पर क्लिक करके सुने और सीखे। शुक्रिया।